ماشي يعصب. يعطيك الصحة اخويا. ربي يستر ثاني. ما انت اللي يصوم يعطيك الصحة. هذا اللي يصوم هذا اسرع. تسقط جيلاني كذبتوا يا اخويا. والله ما انا حبسه ديروا واش ديروا. والله ما انا حبسه ديروا واش ديروا. والله. S'il vous plaît, on va commencer avec l'hymne national. Allez. S'il vous plaît.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 ماشي شرعي 1 2 3 تبون ديالكم ماشي شرعي. Donc خاوتنا on vous demande tous de venir de ce côté-là. كاينه جماعه derrière l'estrade. C'est là où le rassemblement il n'est pas derrière l'estrade, donc arwahou jma'a est derrière l'estrade, mettez-vous là. Donc le programme, on va vous lire le texte. Naqraou comme le texte version français, version arabe. Juste après l'intervention de Khouna Salim sur le cas de la justice et le cas de Merzouk, le juge Khouna Merzouk. Merzouki, voilà, le juge qui a été radié. Juste après, on a Amir, on a Abdallah, on a quelques intervenants et on clôturera la soirée toujours avec des slogans. Les jeunes, ils sont où ouais. Nabil, où est Nabil? Nabil, راهو هنا. واش تروحك يا نبيل, tu vas passer juste après مع جماعة. Donc, Asia, تفضلي Asia. إيه يا اسمح لي. كاين واحد il a perdu des lunettes, hein. C'est lui qui a perdu des lunettes qui s'approche ici. Salam alaikum, Azulflaoun, bienvenue la diaspora, en force. Yatikum saha, merci, 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 vraiment pour eux, les hek, parce que vous voyez ce qui est en train de se passer. Franchement, حنا شعب جزائري ما كاش فرق بيناتنا، الداخل والخارج كيف كيف يد في اليد، والجالية كاع كيف كيف اليد في اليد. راح نقرا لكم الرسالة اللي كتبناها البرلمان الأوروبي، بعثناها كاع لي ديبوتي أوروبيان. نقراها لكم انا بالفرنسيه اون فرونسي ومن بعد معليش صحيت يعطيك الصحه ميرسي، ومن بعد نقراوها بالعربيه ترجمناها بعثناها اون فرونسي وبعثناها اون انجلي. يعطيك الصحه. علاش pourquoi c'est important cette lettre, pourquoi c'est important نقول لكم هاد الرساله مهمه جدا. Parce que le Parlement européen, ils ont déjà voté 2 résolutions pour le cas de l'Algérie. Ça veut dire هما تضامنوا مع الشعب الجزائري. شعوب أوروبية تضامنوا مع الشعب الجزائري، ماشي نظام أوروبي، ماشي النظامات الأوروبية اللي ضامنت مع الشعب الجزائري. النظام الأوروبي هو مضامن مع النظام الجزائري. هذه هي. C'est ça qu'on est en train de dénoncer. Arrêtez de légitimer. Arrêtez de légitimer la dictature algérienne. Vous, l'Élysée, vous, les régimes européens, arrêtez, stop. Et c'est ça qu'on dit dans cette lettre. On exhorte nos concitoyens européens, français, à aller faire des pressions sur leur propre régime pour qu'ils arrêtent de légitimer Had l'Aïsaba, qui nous laisse construire notre démocratie. Laissez-nous construire notre pays. Depuis 62, vous avez installé une dictature en Algérie. Stop maintenant. Laissez-nous construire notre pays. Voilà, je vais vous lire la lettre comme ça. Merci. Nous, Algériens de la diaspora en Europe, avons appelé nos compatriotes à se mobiliser et se déplacer massivement pour un grand rassemblement le dimanche 23 dimanche 23 mai à Strasbourg pour porter haut et fort la voix du peuple algérien en lutte pacifiquement depuis le 22 février 2019. Le combat du peuple algérien est juste et exemplaire face à un pouvoir qui, au lieu de gouverner, règne en imposant une politique de terreur, n'ayant ni légitimité populaire ni légitimité morale. Il fragilise et fragmente la société pour dresser les Algériens les uns contre les autres. Islamistes, démocrates, arabo-kabyles, arabisants francophones, etc., etc. Il dilapide la richesse, paupérise la population, n'ayant pour seule réponse à la contestation légitime du peuple algérien que la matraque, la détention arbitraire, la torture et le viol, et l'organisation d'élections rejetées massivement par la grande majorité du peuple. Honorables députés et députés féminins masculins, en préambule, nous, citoyens algériens, résidents permanents en Europe, sur la base du respect plein et entier du peuple algérien envers l'Union européenne en tant que voisin et partenaire,
tenant à interpeller l'ensemble des parlementaires européens sur la dégradation dramatique de la situation des droits de l'homme en Algérie. Vu vos rapports annuels, bon, je vais peut-être passer ce paragraphe parce que c'est toutes les conventions, pacte international de droits civils et politiques, la convention contre la torture, etc., etc. Voilà, que l'Algérie a signé et ratifié. Ça veut dire, enlevez votre signature, il n'y a pas de problème. La Corée du Nord. La Corée du Nord, ils n'ont rien signé. يقتل الشعب تاعو يدير واش يحب واحد ما يقولوا حتى حاجه. نتوما vous avez signé pour faire croire que vous étiez une démocratie. Et ben il faut le respecter les droits de l'homme. C'est pas juste une warqa. Donc au vu de tous ces éléments, au lieu d'être solidaire avec le peuple algérien, la France par le biais de son gouvernement et l'Europe par celui de ses dirigeants sont complices de cette junte militaire. Car qui équipe et entraîne ces forces de répression? La France, encouragée par les pays européens, est du moins jamais rappelée à l'ordre dans ses obligations de ne pas vendre d'armes anti-émeutes à un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui utilise ses armes contre les manifestants pacifiques. La France a accordé en 2020 plus de 120 licences à des entreprises privées françaises afin d'équiper la police algérienne. Donc c'est la France qui équipe la police algérienne باش يضربوا خاوتنا. Oui. حنا جينا على الجزائر اليوم. Les Algériens accusent le pouvoir d'avoir pillé le pays, mais ceci s'est fait avec la complicité des entreprises européennes et l'argent volé par les responsables corrompus et blanchis en France, en Espagne, que ce soit par l'acquisition de biens immobiliers ou déposés dans les banques suisses. Encore une fois, comme ce fut le cas le 8 mai 1945 à Sétif, la France trahit le peuple algérien et ses obligations universelles. Le pouvoir criminel d'Alger jouit d'un soutien inconditionnel de la France et des chancelleries occidentales. Il faut savoir que la France-Algérie, l'autre nom de la France-Afrique, au service des intérêts de l'oligarchie financière, se dresse contre le désir de liberté et de démocratie qui traverse l'Algérie et toute l'Afrique. L'heure est grave et décisive. Le destin de l'Algérie se joue maintenant. Le peuple algérien, dans sa majorité, désire un changement radical. En s'alliant au pouvoir en place, l'Élysée persiste et signe qu'elle demeure l'ennemi des peuples. L'Élysée est l'ennemi des peuples, de la liberté et de la justice. Honorables députés et députées, approuvant la récente résolution du Parlement européen sur la détérioration des détentions arbitraires en Algérie, et vivement reconnaissant de votre solidarité agissante, mais par cette forte mobilisation et le rassemblement du 23 mai devant la Cour européenne des droits de l'homme, puis devant le Parlement européen, la diaspora algérienne s'adresse à la France de Macron, puis lui signifie que cette politique envers l'Algérie doit cesser. Le temps est venu pour que celle-ci respecte la volonté du peuple algérien. Cette mobilisation est le signe de la lutte pacifique du peuple algérien. Silmiya sera portée ici en France, comme cela est le cas depuis plus de 2 ans, afin de dénoncer et condamner le pouvoir d'Alger et ses complices, principalement la France. Merci Assia. On va vous faire une brève une traduction rapide du texte et on passera à d'autres messages. الاستقلال 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 الاستقلال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الجالية الجزائرية اللي جات اليوم بقوة. يعطيكم الصحة، اليوم لبيتوا النداء، وهذا النداء هو نداء الجزائر. لندعم الثورة السلمية للشعب الجزائري الذي يكافح من أجل استرداد استقلاله.
أيتها المواطنات، أيها المواطنون، حضرة النواب والبرلمانيين الأوروبيين، الجالية الجزائرية اليوم في أوروبا تعبئ وتحشد أحرارها للتحرك بشكل مكثف من أجل مسيرة الأحد لموافق 23 مايو 2021 في مدينة ستراسبور، مقر المجلس والبرلمان الأوروبي ومحكمة حقوق الإنسان، لرفع صوت الجزائري الذي يكافح بلا هوادة منذ انطلاق ثورته السلمية في 22 فبراير 2019. إن كفاح الشعب الجزائري العادل والمثالي لن يتوقف أبدا في مواجهة سلطة غاشمة تتحكم في البلاد بالحديد والنار والإرهاب ومصادرة الحريات في غياب تام لكل شرعية شعبية وإخلاقية تسعى لتضعيف وتجزئة الشعب المجتمع وتأليب الجزائريين ضد بعضهم البعض وفقا لصراعات إيديولوجية وأثنية وثقافية وفئوية ستبدد حتما كل ما تبقى من ثورة وستفقر الشعب الذي عادة ما ترد العصابات المتحكمة على احتجاجاته ومطالبه المشروعة بعصا القمع والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب وتبذير المال العام في تنظيم انتخابات صورية مزورة مرفوضة من الغالبية الساحقة للجزائريين. نود نحن المواطنون الجزائريون المقيمون في بلاد المهجر أن ندعو جميع البرلمانيين الأوروبيين إلى التنديد بالتدهور الخطير والكبير في حالة حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك بالنظر إلى تقاريركم السنوية وقراراتكم السابقة بشأن الجزائر، لا سيما تقرير 28 نوفمبر 2019 حول وضعية الحريات في الجزائر، والقرار رقم 25/11/2020 بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر. اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ولا سيما المادة 2 التي تنص على أن احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية بحيث يلهم السياسات الداخلية والدولية لكل الأطراف ويشكل عنصرا أساسيا في الاتفاق. مبادئ وتوجيهات للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وإدانة كل صنوف التعذيب وغيره من الأساليب والمعاملات والعقوبات القاسية والمهينة فيما يخص حرية التعبير. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللا إنسانية والعقوبة القاسية والمهينة واتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الجزائر عليها كلها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل العهود والمواثيق الدولية لما صادق عليها، الرسائل الأربع الموجهة إلى الحكومة الجزائرية بين 30 مارس آذار و16 سبتمبر أيلول 2021 كجزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاعتقالات العنفية والتعسفية والمحاكمات الجائرة والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين. وفي ضوء كل تلك المعطيات